So, Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Okay, so hari ni kita nak sambung untuk 7.2 Chemical Properties of Haloalkane Part 2. Okay, so semalam, last time kita dah belajar Chemical Properties Part 1 di mana kita tengok dia punya nucleophilic substitution of haloalkane. Okay, so hari ni kita nak tengok the rest of reaction lah untuk kita punya haloalkane. So kita tengok dia punya learning outcomes. Okay, yang pertama kita nak explain the elimination reaction of haloalkane. So ada dehydrohalogenation of haloalkane lah basically. Okay, yang ni awak dah belajar dalam chapter alkene. Okay, so yang kedua kita nak explain the use of haloalkane in the synthesis of Grignard reagent. Okay, and then last one kita nak describe the use of Grignard reagent in the preparation of alkene, alcohol and carboxylic acid. So kita boleh guna Grignard reagent ni untuk kita prepare alkene, alcohol dan juga carboxylic acid. Okay, so kita tengok dulu reaction yang kedua iaitu elimination reaction. Okay, so elimination reaction yang involve dalam haloalkane ada satu lah iaitu dehydrohalogenation. So kita nak remove halogen dan juga hydrogen from the adjacent carbon to form the carbon-carbon double bond in the presence of strong base. Okay, so kita dah belajar this reaction dalam alkene, okay, di mana kita ada alkyl halal ataupun haloalkane in the presence of strong base KOH in ethanol with high temperature. Okay, so kita akan buang bromine dan juga hydrogen from the neighboring carbon untuk form alkene. So this is our main product alkene dan kita ada HPO. Okay, so product of alkene yang kita form ni, kita akan tengok dia punya major or minor product depending on Cesar rule. So kalau awak ingat lagi, kita belajar dalam alkene, kita ada belajar Cesar rule. So saya nak tanyalah, saya nak tanya siapa Saya nak tanya Najla. Najla ingat lagi tak Cesar rule tu apa, Najla? Ingat lagi tak Cesar rule tu apa? Siapa ingat lagi Cesar rule tu kata apa? Klik. Tak ada orang nak jawab. Okay, Cesar rule tu kata major alkene tu adalah alkene yang stable. Okay, alkene yang stable tu macam mana? Alkene yang banyak alkyl group bonded pada carbon-carbon double bond. Okay, kalau alkyl tu tak banyak bonded dengan alkyl group, okay, jadi dia minor product. Okay, so kita tengok contoh kat sini, kita ada elimination reaction. So kita punya haloalkene kat sini. Okay, and then kita punya strong base. So kita punya strong base and then kita ada ethanol in the presence of heat. Okay, so kat sini kita akan eliminate kita punya bromine. For sure kita akan eliminate kita punya bromine. So persoalannya kita nak buang kita punya hidrogen yang belah sini ataupun hidrogen yang belah sini. So kita tengok dari punya class of hydrogen here. So this hydrogen here is the primary hydrogen. This hydrogen here is the secondary hydrogen. So kalau kita buang daripada secondary hydrogen, we will form the major product according to Cesar rule. Okay, so kita akan dapat produk kita lebih kurang macam ni lah. Okay, CH3, C double bond C, CH3. Okay, so ini kita akan form major product. Okay, so kita buang this bromine dan juga kita buang this hydrogen untuk form this major product. Kalau kita form a minor product, kita akan dapat CH3, CH2, C double bond CH2. Okay, so ini kita punya minor product. Okay. Now, kalau kita ada this compound, kita ada bromine dekat sini,
yang kita nak eliminate dan kita ada dua option untuk kita buang hidrogen. Satu, kita ada option untuk buang hidrogen daripada sini. Dan satu lagi kita ada kita boleh buang hidrogen dekat yang attach pada cyclopentane. So kalau awak buang hidrogen from cyclopentane ni, this hydrogen is the secondary hydrogen. Okay, sebab apa? This carbon dia bonded pada this is tertiary. Okay, sebab this carbon here, dia bonded pada 1, 2, 3 carbon. So, dia tertiary hydrogen. So, this hydrogen is a primary hydrogen. So, kalau kita buang hydrogen yang tertiary, dia akan form major product. So, kita akan dapat produk kita like this. Okay, double bond C, H, CH3. So, this is our major product. Kalau kita buang hydrogen yang primary, kita akan dapat produk kita C, H double bond CH2. So this is our minor product. Okay, so ni macam kita buat revision of alkene je sebenarnya, okay? So, alright, so setakat ni ada sebarang soalan. Kalau ada soalan boleh angkat tangan. Okay, tak ada semua orang ingat Caesar rule macam mana nak buang untuk form alkene, semua tak ada masalah. Okay, so kita proceed kepada the third reaction which is Grignard reaction. Okay, so untuk haloalkane kita boleh prepare Grignard reagent. Okay, sebab Grignard reagent ni dia banyak kegunaan lah. So pertama sekali awak kena tahu macam mana nak prepare Grignard reagent. So kita boleh prepare Grignard reagent daripada reaction of haloalkane with magnesium metal in the anhydrous ether ataupun kita panggil dry ether sebagai dia punya solvent. Okay, so kita punya haloalkane kat sini. Bila react dengan magnesium, okay, kita akan break bond dekat sini. So magnesium ni akan masuk sini yang dekat tengah-tengah. So kita akan form RMgX. So X ni kita punya halogen lah, sama ada MgBr ke ataupun MgCl. Okay, so ini adalah Grignard reagent. Yang ada MgBr ataupun MgCl tu adalah Grignard reagent. So Grignard reagent ni dia can undergo many reaction that makes them useful as a starting material in the synthesis of other organic compound. So Grignard reagent ni sangat berguna lah. Dia boleh form alkane, dia boleh form alcohol, dia boleh form carboxylic acid. So dia sangat-sangat versatile. Dia boleh buat apa saja. Dia boleh jadi sebagai starting material untuk synthesis other organic compound. Okay, so kita tengok macam mana kita nak synthesize Grignard reagent. So pertama sekali kita punya haloalkane. So haloalkane kita ni react dengan magnesium in dry ether. So kita punya magnesium ni akan masuk dekat tengah-tengah ni lah. So dia akan form MgBr dekat sini. So this is our Grignard reagent. Very simple. Yang part belah sini awak tak perlu ubah apa-apa, saling balik je. Okay. Now kita punya aryl halide. Okay, so kalau kat sini kita ada chlorine dekat sini, upon reaction with magnesium in dry ether, dia akan masuk dekat tengah-tengah between Cl dan juga benzene untuk form MgCl. So this is our Grignard reagent also. Okay, so untuk kita synthesize Grignard reagent, very simple. Mesti ada Mg in dry ether. Okay. Now, kita nak tengok, kita sekarang dah tahu nak synthesize Grignard reagent, kita nak tengoklah apa je kita punya Grignard reagent ni boleh buat. So Grignard reagent ni dia sebagai starting material untuk kita synthesize alkane, alcohol dan juga carboxylic acid. So first thing first, kita tengok dulu macam mana kita nak form alkane daripada Grignard reagent. Okay, so kita boleh guna Grignard reagent kita ni untuk react dengan water untuk form alkane. Okay, so Grignard reagent can be hydrolyzed with warm water to form alkane. Okay, so dekat sini kita ada Grignard reagent kita yang general, RMgX react dengan water, okay, to form alkane. So kita akan break bond kita. Okay, kita akan break bond kita kat sini. Kita akan buang kita punya MgX kat sini. Kita masukkan hidrogen kita dalam kita punya
alkyl group kita ni. So hidrogen ni awak boleh ambil daripada sini lah. Okay, hidrogen ni masuk dekat sini untuk form alkane. Okay, and then Mg ni, OH daripada water ni akan masuk dekat tengah-tengah between Mg dan kita punya halogen untuk form MgOHX. Okay, so contohlah kita ada this grignard reagent. Kita ada this grignard reagent, kita ada MgBr. Okay, so upon reaction with water, okay, dia akan form alkane. Okay, so H plus kita ni, dia akan masuk dekat kita punya tempat yang kita break ni. Kan kita break bond dekat sini, so kita akan potong MgBr ni. So kita punya C ni dia perlukan lagi satu bond. Jadi H kita ni akan masuk kat sini lah untuk form CH2, CH3, CH3. So kita dah form alkane. So Mg kita ni, dia punya side product lah MgOHBr. Okay. So kita tengok contoh. Okay, kita ada this grignard reagent. Okay, so bila kita ada this grignard reagent, bila pertama bila awak nampak kita nak synthesis alkane, sebab apa awak tahu kita nak form alkane? Awak tengok ada grignard reagent and then ada water in the presence of acid. So awak tahu kita nak form alkane. So kita akan potong MgBr ni. Kita tak nak MgBr ni. Okay, so H kita ni akan masuk dekat tempat yang kita dah break bond tadi. So kita akan form produk kita. Okay, CH3. Okay, kita akan form this. Okay, plus dengan MgHBr. Okay, alright. Now kita ada lagi satu example bawah ni, sama juga kita potong MgBr ni. So kita nak masukkan H kita dalam ni. Okay, ini awak tak perlu tunjuk mekanisme So untuk haloalkane ni tak ada mekanisme. So awak tak perlu tunjuk mekanisme. Okay, so dekat sini kita akan dapat CH3. Okay, H kita ni masuk dekat carbon yang ini kan. So kita akan dapat CH2 and then ni CH3 plus dengan MgOHBr. So kita dah form alkane kat situ. Okay. Siapa tak faham angkat tangan? So semua orang jelas So kita nak buang, bila awak nampak grignard reagent, awak nak buang grignard reagent tu keluar, masukkan dengan hidrogen. Okay, ini untuk synthesize alkane. Okay, now selain daripada kita boleh form alkane, kita boleh form alcohol. So kita boleh form primary alcohol, kita boleh form secondary alcohol dan kita boleh form tertiary alcohol dengan menggunakan grignard reagent. Okay, tapi dengan siapa grignard reagent tu react akan menentukan the class of alcohol yang dia boleh form. Okay, kalau kita react kita punya grignard reagent kita, okay, kita react kita punya grignard reagent dengan metanal. Okay, metanal ni apa? Kita punya aldehyde yang ada dua-dua hidrogen. Okay, so kalau kita react kita punya grignard reagent kita dengan metanal followed by hydrolysis, okay, kita akan produce primary alcohol. So asalnya ini yang panjang tau. Ini yang reaction yang panjang lah. Okay, tapi biasanya kita just direct je grignard reagent react dengan metanal untuk form this alcohol. Tapi ini saya tunjukkan intermediate dia. Okay, so this is dia punya intermediate. Okay, so dekat sini untuk awak synthesize primary alcohol, pertama sekali dekat kita punya metanal ni, dia punya double bond O tu dia akan break. Kita potong satu double bond O ni. Okay, so sekarang ni O kita ni dia perlukan lagi satu bond. Jadi dia akan form bond dengan Mg. Okay, so Mg ni dia masuk dekat O ni. Okay, untuk form OMgS. Okay, and then R kita ni dia masuk dekat kita punya carbon kita kat sini. So carbon kita ni bila kita buang double bond O ni, dia kurang satu elektron. So dia akan form bond dengan kita punya alkyl group. So dapatlah this kind of intermediate. Okay, now upon hydrolysis with water, okay, O kita ni between O dengan MgX ni dia akan break. Okay, dia akan break and then O ni akan dapat H.
So dapatlah kita punya alkohol dekat sini. So R kita ni maintain macam biasa lah. So kita akan dapat kita punya side product kita MgOHX. Okay, so contoh. Kita ada contoh kat sini. So awak nampak kat sini kita ada guna reagent. Kita potong bahagian MgBr ni. Okay, sekarang ni dekat bahagian C double bond O, kita tak nak double bond O kat sini, kita potong. So MgBr ni masuk dekat bahagian O ni dan CH3 ni masuk dekat C. Okay, so kita akan dapat produk kita CHH, okay, and then O CH3. Okay, so untuk this reaction, dia dah letak kat sini hydrolysis. So awak boleh terus jawab awak punya jawapan tanpa letak intermediate. So dekat sini dah terus jadi OH. Okay, plus dengan dia punya side product dia MgOHBr. Okay, so sama juga macam ni. Kita nampak unit reagent kita dah react dengan metanol. Lepas tu dia undergo hydrolysis. So awak boleh terus dapatkan jawapan dia lah. Okay, so dekat sini MgBr kita ni dia akan masuk dekat tempat double bond O ni dan kita punya ring ni dia akan masuk dekat carbon kita ni. Okay, so kita akan dapat produk kita CHH. Alright, and then kita akan lukis kita punya ring. Alright, and then jadi OH kat sini. Alright, plus dengan MgOH. Okay. Siapa tak faham? Angkat tangan. Semua orang faham? Faham, Miss. Okay. Good. Alright, now kita dah tengok synthesis of primary alcohol. So sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak synthesize secondary alcohol. Kalau tadi untuk kita form primary alcohol, reagent kita wajib react dengan metanol. Okay, barulah kita boleh form kita punya primary alcohol. Okay, tapi kalau kita nak form secondary alcohol, kita punya unit reagent kita kena react dengan aldehyde. So aldehyde ni maksudnya kita punya carbon double bond O tu satu dia bond dengan alkyl group, satu lagi dia bond dengan aldehyde. Okay, so bila dia undergo reaction dengan aldehyde, and then followed by hydrolysis, dia akan produce secondary alcohol. Okay, contoh dekat sini, kita punya unit reagent. So macam biasalah kita akan break bond dekat sini. So Mg kita ni dia akan form bond dengan C double bond O ni, sebab apa double bond O ni dia akan break lah dekat situ. Okay, and then kita punya R kita ni akan masuk dekat this carbon. So bila kita susun kita akan dapat COMgX. Okay, MgX tu bawa dekat OMg ni. And then upon reaction with water, okay, kita punya O kita ni, Mg kita ni keluar, bawa masuk H. Ni bawa masuk lah, dapatlah kita punya OH kat sini. Okay, now dia dah jadi secondary alcohol. And then dia punya side product dia MgOHX. Okay, so kita tengok contoh. Okay, kita ada this unit reagent. Okay, so dia react dengan propanol. Okay, react dengan propanol. So kita buang Mg kita ni, bawa pada double bond O ni. Okay, so dapatlah kita punya OMgBr. Okay, tapi dekat sini kan, dia dah terus react dengan hydrolysis kan. So, instead of OMgBr, awak boleh terus letak OH. So, dapatlah produk alkohol dekat sini. So, ini adalah tripentanol. Plus dengan MgOHBr. Okay. Now, cuba kita buat soalan ni sama-sama untuk kita synthesize secondary alcohol. Okay, first thing first, kita break bond between MgCl dengan kita punya cycloalkene. Okay, so kita tahu dekat double bond O ni satu bond tu akan break. Okay, pi bond tu akan break. So MgCl ni dia akan masuk pergi sini. Okay, now lepas MgCl tu masuk pergi sini, kita punya cycloalkene tu masuk pada kita punya carbon. Okay, now sekarang ni dia terus minta kita undergo hydrolysis. So asal dia tadi jadi OMgCl, dia dah undergo hydrolysis jadi OH saja.
So kita akan dapat produk kita. Okay, macam ni. And then CH, CH2, CH3. So ini akan jadi OH. Okay, plus dengan Mg, OH, Cl. Okay, alright. Now, kita nak sintesis tertiary alcohol. Kalau tadi kita sintesis dengan aldehyde untuk primary dan juga secondary, sekarang ni kita nak guna ketone. So kalau kita ada reaction of green reagent with ketone, okay, followed by hydrolysis, kita akan produce tertiary alcohol. Okay, so nampak sini kita ada green reagent, kita ada ketone. Okay, so kita akan break this bond between MgX. So bawa pergi sini, dapatlah OMgX. Lepas tu ni pergi dekat sini. Okay, now bila ada hydrolysis, OMgX ni akan break lah. Dia akan gantikan dengan OH. So dapatlah tertiary alcohol. Okay. Okay. So contoh lah. Contoh kita ada green reagent. Okay, and then kita punya ketone. Okay. So dekat sini kita punya MgBr ni akan bawa pergi sini. Okay, upon hydrolysis, OMgBr akan jadi OH. Okay, kat sini. Alright, and then MgBr tu kita akan jadikan dia MgOHBr. So dapatlah kita punya tertiary alcohol dekat sini. Okay, so kita cuba buat satu soalan lagi untuk kita synthesize tertiary alcohol. Okay, ini kita punya green reagent. Ini kita punya ketone. Okay, so disebabkan dia dah bagi siap-siap H2OH plus ni, maksudnya ini adalah hydrolysis lah untuk kita form alcohol. Okay, so kita akan terus je buat jawapan kita yang jawapan final. Tak perlu yang nak buat intermediate. Tak perlu buat intermediate OMgBr tu, tak perlu. Terus dia dapat jawapan OH kat sini. Okay, so kita akan dapat structure kita. CH3, CH3, CH2, C, CH2, CH2. Alright, yang ni OH. OH. Ya, betul lah. Okay, sebab apa? Dekat sini kita punya CH3 kita ni akan masuk dekat sini. Kan dia break bond between ni kan. So dia masuk sini, MgBr kita ni masuk sini. Tapi sekarang ni bila dah undergo hydrolysis, MgBr ni tak ada lah. Ganti dengan OH. So dapatlah CH3, CH2. Okay, and then C, CH3, CH2, CH3. Begini saja. Okay. Alright. So takat ni, siapa-siapa ada soalan, boleh angkat tangan. Siapa-siapa ada soalan, siapa-siapa tak faham. Okay. Alright. Kalau gitu, kita proceed lah. Okay, yang ni saya buat table lah, okay, untuk summarizekan macam mana kita nak synthesis primary, secondary dan tertiary alcohol dengan adanya green reagent. So kita ada general lah ni, okay, green reagent ni kalau react dengan methanol, kita akan form primary alcohol. Okay, so kalau kita react dengan aldehyde selain daripada methanol, kita akan form secondary alcohol. Kalau kita react dengan ketone, kita akan form tertiary alcohol. Okay, so okay, last reaction kita ada synthesis of carboxylic acid. Okay, so kita juga boleh guna green reagent untuk form carboxylic acid. So kalau kita punya green reagent ni, dia react dengan carbon dioxide. Okay, followed by hydrolysis, dia akan produce carboxylic acid. Excuse me. Okay, so sama je. Okay, macam tadi, macam kita buat kita punya alkohol, macam biasa kita akan pecahkan dia punya bond pada alkyl group dan juga MgX. So kita potong bahagian ni.
Okay, so R kita ni akan masuk pada kita punya C. Okay, now salah satu daripada kita punya double bond, okay, tak kisahlah awak nak pilih kiri ke kanan, tak kisah, dia akan break. So the pi bond dia akan break. Okay, so MgX kita ni akan masuk dekat kita punya oksigen. So dapatlah this product, this intermediate. Okay, now bila kita continue untuk undergo hydrolysis, MgX kita ni akan hilang digantikan dengan hidrogen. So dapatlah kita punya carboxylic acid, C double bond O OH. Okay. Oops. Sorry. Okay, now kita tengok contoh untuk kita buat untuk carboxylic acid ni. Okay, untuk this example. Okay, kita ada this unit reagent. So macam biasalah, kita akan break bond between alkyl group dan juga MgBr. So salah satu bond daripada sisi double bond O akan break. Okay, so MgBr ni masuk kat sini, yang alkyl group masuk pada this carbon. Okay, so kita akan dapat this intermediate. Okay, now bila kita dah ada intermediate, kita akan further undergo hydrolysis of water. So daripada OMGBr ni jadi OH. Okay, so kita akan dapat struktur kita CH3, CH2, CH3. Okay. Ni kita ada sebenarnya 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. So C, C, C. And dekat sini ada CH3. So kat sini CH3, CH, C double bond O, OH. Okay. So ni kita punya produk kita lah. Okay, maksudnya dekat carbon number 2 kita ada alkyl group, jangan lupa, jangan tertinggal ni lah. Ini dekat carbon number 3 kita sekarang, kita dah ada OH. Kita gantikan H dalam kita punya MgBr. Okay, sebab ada undergo hydrolysis. So dapatlah this product. Okay, byproduct dia adalah MgOH. Okay, siapa tak faham boleh angkat tangan. Okay, semua orang faham. Okay, very good. Okay, now kita tengok contoh yang lain lah. Okay, sama juga. Dekat sini awak nampak saja MgCl dengan CO2 kan. Awak boleh predict terus dah. MgCl ni kita buang, kita ganti dengan COOH. So, dapatlah jawapan kita CH3, CH, CH2, COOH. So C ni ada alkyl group. So kadang-kadang soalan dia tak suruh bawa buat intermediate macam ni tau. Okay, yang ini saja sebagai orang faham je. Macam mana dia boleh ada, macam mana dia boleh terus form kita punya carboxylic acid contohnya kan. So saya tunjuklah step by step. Okay, dengan dia punya intermediate. Tapi biasanya soalan, dia dah suruh awak terus je. Daripada this haloalkane, daripada this unit reagent, bila react dengan carbon dioxide, followed by hydrolysis, apa produk yang dia akan form? Teruslah kita cancel MgCl sebab kita memang tak nak MgCl, so gantikan dengan COOH. So, sama juga macam ni, kita tak nak MgCl ni, so ganti dengan COOH. Okay, so kita akan dapat produk kat sini. Okay, plus dengan MgOH Cl. Sebab apa ni Cl? MgCl. Jadi pasal plus MgOH. Okay, dapatlah kita punya carboxylic acid. Okay. Okay, last slide. Okay, last slide. Kat sini kita just ada kita punya conclusion lah. Okay, kalau kita ada kita punya greenhouse reagent, okay, react dengan carbon dioxide dan juga hydrolysis in water, okay, kita akan form carboxylic acid. Okay, very simple. Okay,
So now kita dah habis kita punya part 2 of chemical properties of haloalkane. So siapa ada soalan berkenaan dengan Grignard reagent ni? Boleh angkat tangan. Okay, semua orang faham? Semua orang faham ke? Faham. Senang kan? Betul, saya rasa Grignard reagent ni senang jugalah. Sebab awak just potong je MgCl tu. Okay, potong MgCl masuk gantikan dengan OH lah. Contohnya kalau kita ada alkohol. Okay, kalau kita ada carboxylic acid, kalau dapat CO2 kita just potong gantikan dengan COOH. So very simple, tak ada masalah. Okay. Alright. So untuk soalan tutorial, awak dah boleh habiskan lah jawab soalan tutorial ni. Okay, so awak dah boleh jawab soalan nombor 8 kan. So dekat situ dia kata by using suitable chemical equation, show the conversion of 2-bromobutane to 2-methyl butanoic acid. Daripada bromobutane jadi butanoic acid. So itu adalah carboxylic acid kan. So awak ada haloalkane, awak boleh form Grignard reagent, barulah awak boleh react untuk form carboxylic acid. So very simple lah. Okay, kalau dia suruh awak prepare alkohol pun awak boleh form menggunakan Grignard reagent. Okay, alright. Yang nombor 9 tu dia suruh awak draw structural formula, so itu pun tak ada masalah. Okay, nombor 10 dia suruh awak show macam nak prepare Grignard reagent, lepas tu dia suruh awak show macam mana Grignard reagent tu prepare alkane, alkohol dan juga carboxylic acid. Okay, so soalan tutorial ni tak ada masalah lah. Okay, so awak ada banyak masa untuk siapkan soalan tutorial ni sampai soalan objektif. Okay, sebab apa? Saya akan discuss soalan tutorial untuk haloalkane lepas next week lah, kiranya next week. Okay, sebab minggu ni saya fokus nak habiskan untuk chapter 7 lah supaya awak boleh study untuk UPS awak. Okay, so nota untuk 7.1 dan juga 7.2 saya dah upload dalam channel nota tu lah kan. Cuma untuk 7.2 part tu je saya belum upload lagi sebab saya nak tulis dia punya jawapan yang inilah. Okay, sebab yang ni saya tinggalkan kosong lah supaya saya senang nak show dia punya cara untuk dapatkan jawapan tu kat awal dengan lebih mudah. Okay, so kita dah tak ada apa dah. Okay, so awak ada masa lebih kurang 20 minit ni. So awak boleh gunakan masa ni untuk siapkan soalan tutorial lah. Okay, so kalau saya stop kelas dekat sini boleh ke? Boleh, Miss. Boleh. So masa yang ada ni jawab soalan tutorial. So kita akan jumpa next week. Okay, so study untuk awak punya UPS hari Jumaat ni. Okay, so I think that's all for today. Alright, thank you class. We'll see you again.